Timlai herde reli mai bitau na jivana. আমার সকলে আগ্রহে বাচ্চায় থকা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী চাবৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে নহয় বাহিৰৰ মানুহেও আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে। এই কাৰ্যসূচীৰ বাৰ্ষিক কাৰ্যসূচী হিচাপে শিক্ষাৰ্থীসকলে মঞ্চ প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু মঞ্চ প্ৰদৰ্শনৰ পাছতে চিন্তাকাৰী এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ Ô sir, ये टमोकन पानी लोग जाऊंगा मैं ये। आज भी खाने का बात बनाए क्या? अरे काम बोल रहा हूँ ले। Oi, এখন কি টকা দিবি না? এই আমাৰ জাল মাৰিব এতিয়া সেকেন্ডে আনে দে বইলে 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 এই কালো কিসমারেলি মাই বাঁধে করি বানা
तिमलाई हेर्दै रेलीमै बिताउला जीवन कालो केसमा रेलीमै बाँधेको रिबन तिमलाई हेर्दै रेलीमै बिताउला जीवन असनैको रातो साडी चार आङ्ग्रे गाडी असनैको रातो साडी चार आङ्ग्रे गाडी किनिदिउँला सुनको चुरा बरुरी नै काडी आहै बरुरी नै काडी गाईलाई गोठा रेलीमै घोडालाई तबेला जाला जो चमेलीको तिल माया बम्बई जाने चमेलीको तिल माया बम्बई जाने रेला कहिले हाँसो कहिले आँसु पिरातीको खेला आहै पिरातीको खेला कालो पौवा रेलीमै पिपलु हाँगैमा झैपारुला रेलीमै यही मङ्सिरमा गैमा पल्टनको तो पगोला मरि जाने चोला पल्टनको तो पगोला मरि जाने चोला आजै लगाऊ माया पिरिम भोलि के होला आहै भोलि के होला काठको ठेकी रेलीमै काठैको मदानी केलाई भाप्छु रेलीमै जोबनै बिताई
কেনে লাগিছে মাছমৰীয়া কেজন এইফালে মাছ কিমান পাইছে মাছ কিমান পালে মাছ মাছ মজা মাছ কেইটকা কেজি 200 টকা ভাল মাছ লোকেল মাছ মাত্ৰ 200 টকা মজা